strike mas bro. Oh, ikan apa mas bro? Oke mas bro. Oke mas bro. Aduh lumayan mas bro. Mas bro dapat lagi mas bro. Oke mas bro. Oke mas bro. Halo, assalamualaikum mas bro. Ketemu lagi di channel Bacunger. Hari ini kita mancing lagi ya mas bro. Mancing di selokan kecil seperti ini. Semoga ada ikannya karena kemarin itu banjir ya mas bro. Saya pakai ini mas bro. Kita coba pakai umpan racikan baru, semoga gacor ya mas bro. Ya udah, ikuti keseruan saya mancing wader di sini. Oke mas bro, kita lanjut mancing ya mas bro. Semoga ada ikannya mas bro di sini mas bro. Kita pakai timahan mas bro karena arusnya agak deras. Ini makan mas bro. Setrek, aduh lepas mas bro. Lepas mas bro. Mas bro. Sudah agak mendung ini mas bro. Mau hujan mas bro. Lanjut. Oke, makan mas bro. Oke. Mas bro. Strike mas bro. Besar mas bro. Wader mas bro. Wader mas bro. Mantap mas bro. Strike. Lanjut mancing lagi. Oke. Ini makan. Strike mas bro. Ikan apa mas bro? Aduh mas bro. Betok mas bro. Aduh mas bro. Kita lepaskan saja mas bro. Kecil mas bro. Kasihan mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke. Yuk makan lagi. Oke, makan lagi mas bro. Mas bro, strike mas bro. Mas bro. Mantap mas bro. Kecil mas bro. Oke. Ayo lanjut mancing lagi. Kecil mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Habis mas bro. Coba kita pakai umpan satunya ya mas bro. Mas bro. Baru dapat lagi mas bro. Mantap mas bro. Wah mantap. Lanjut mancing lagi mas bro. Oke mas bro. Baru dapat lagi mas bro. Ternyata umpannya mas bro kurang efektif. Lanjut mancing lagi mas bro.
makan. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro. Aduh lumayan Mas Bro. Mantap Mas Bro. Wader Mas Bro, wader. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Yuk. Oke makan Mas Bro. Mas Bro dapat lagi Mas Bro. Oke Mas Bro. Oh, mantap Mas Bro. Strike lagi, poin lagi Mas Bro. Ternyata umpannya Mas Bro. Umpannya kurang efektif Mas Bro. Yuk lanjut mancing lagi Mas Bro. Oke, makan. Oke Mas Bro. Mantap Mas Bro. Akhirnya Mas Bro dapat lagi Mas Bro. Wah, strike lagi, poin lagi. Yuk lanjut mancing lagi Mas Bro. Anginnya sudah banter banget ini Mas Bro, mau hujan. Yuk lanjut mancing. Yuk. Oke makan. Mas Bro dapat lagi Mas Bro. Aduh Mas Bro. Kecil tapi Mas Bro. Oke mantap Mas Bro. Spotnya mantap Mas Bro. Yuk lanjut mancing lagi. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Oke makan. Oke. Mas Bro. Oke. Wah, mantap Mas Bro. Oke Mas Bro. Strike lagi Mas Bro. Mantap. Dapat lagi kita Mas Bro. Wader lagi Mas Bro, poin lagi. Yuk lanjut mancing lagi Mas Bro. Oke. Semoga langsung makan Mas Bro. Lanjut dong makannya. Aduh, strike Mas Bro. Aduh. Aduh. Wah. Mantap Mas Bro. Poin lagi Mas Bro. Mantap Mas Bro. Yuk mancing lagi Mas Bro. Yuk makan. Oke, aduh lepas Mas Bro. Wah di sawah lembek wah. Beren sepedan ben. Iya, sarka. Coba di sini dulu. Yuk. Makan. Oke. Strike Mas Bro. Oke Mas Bro, mantap Mas Bro. Aduh. Mas Bro. Mantap Mas Bro. Yuk. Baru strike lagi Mas Bro.
Oke mas bro, oke. Mas bro, mas bro, mas bro. Oke mas bro, mantap. Mantap mas bro. Mantap di sini mas bro. Wah, sini mantap mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Hah? Mantap mas bro. Oke mas bro, tadi saya sudah memakai umpan ini dan memakai umpan ini. Bahannya racikan yang sama, cuma warnanya yang berbeda mas bro. Ternyata ngaruh juga mas bro. Yang paling diminati itu yang warna ini mas bro, kuning mas bro. Yang warna merah tidak terlalu diminati oleh ikan wader ya mas bro ya. Cuma tadi itu yang merah ini dapat ikan betok mas bro. Oke mas bro, semoga bermanfaat ya mas bro. Jangan sampai salah pilih umpan dan warna umpan mas bro. Itu mempengaruhi selera makan ikan mas bro, apalagi wader mas bro. Kita eksperimen lagi di mancing selanjutnya ya mas bro. Semoga ada waktu mancing, kita coba lagi umpan-umpan apa yang paling gacor untuk ikan wader mas bro. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ada ilmunya yang bisa diambil dari kedua umpan ini ya mas bro ya. Semoga menghibur mas bro semuanya dan perolehan kita hari ini. Nah ini mas bro perolehannya mas bro. Wadernya ada yang babon mas bro. Nah itu mas bro. Lokasinya di sini mas bro. Selokan kecil ini ternyata banyak ikannya ya mas bro. Terima kasih yang sudah menonton mas bro. Semoga menghibur. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.